गुड मॉर्निंग सगळे माझे क्रिस्तांव गांव भाव गोंया आनी खंयसर आहा पळय ते परदेसांत 4 सायबा दीस जाले पुण्यान कितें कामां सुत्रां कितें कसलो प्रोग्राम केलो आनी मॅरी क्रिसमसूय घाल्लें तितून जावं ते करीत रावतले न्हू. गोंया सीन सिटी जाला न्हू, कासीन कोलवंतपणां ड्रग्स सगळें चालू आहा आनी तितून आमचे मिनिस्टरूय थोडे इनवॉल्व आसतले म्हणून हें जाता. तें सोडून घाल मिनिस्टरांचें आनी सगळ्यांचें सोडून घाला. आख्खे पोरजेन पयलें आतां हें पळया बाबा रे पुता तुमी सदांच निमाणे कित्याक रे हें तुमकां कळोंक नासलें सदांच लास्ट मिनीट मरे तुमी पोरचेक तुमी रावता ओ तुमीन पोरचेक उठोवंक जाय रे कूट मारून आमीन तुमकां कूट मारूंक जाय आनी उठोवंक जाय. आयका रे बाबा सदांच पळय लेट जाता न्हू तुमी तें घर बांदतना तुमच्या पोरसान तेन्ना कोणाक कांय खबर नासली तुमकां आयक रे लेट पळय म्हणटा न्हू निमाणो मरे तुमकां देवूय मरे चुकतलो आनी उगडास दवरात कसलें कितें जालें म्हणटत खूब जाण तुमी फेसबूक सगळे पळयतात तुमी पयले झाप करून पयले तुमी भायर सरोंक जाय आसले नॉट सम ब्लडी NGO एंड समथींग एल्स. लॉज ही आमकां सगल्यांक बाय झाप करिनाका रे कोण बोकडे आहा पळय ते स्वताच उगडास दवरा. पयले वडील भायर सरोंक जाय लोकांक जागोवपाक लोकांनी वडिलांक शिडकांक नाका. बाय उगिरा दिमी कालान रोजार करा आनीक जावपाचें क्रिसमस न्यू इयर आजुनी जावंक ना. बाय.